never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस आज के हम यही मेरे पापा है। मेरे सपने ड्रीम पूरा कर रहे हैं। हिंदी बोलेंगे? मेरे सपने ड्रीम पूरा कर रहे हैं। हिंदी बोलेंगे? वॉइस करो बात गजब बेइज्जती है। तो लिखाटा देखिए, ये कितना टाका सांगे लीजिए। চারদিকে ঘুরা যায় না, মাংসটা খুব ভালো। হ্যাঁ, চারদিকে ঘুরা গেছে। আমার জায়গা আমার দিন আমার জায়গা ঘুরে গেছে। তাও আপনাকে সাইকেল পছন্দ হলো? আমি বললো আমি যে এখানে নাই, যে গায়ে থাকতে তো বাইরে বাইরে ঘুরলে কি হবে বলো? যে গায়ে থাকতে তো বাইরে বাইরে ঘুরলে কি হবে বলো? आशाएं होने मतलब 1200 दूंगा। आशाएं होने मतलब 1200 दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? যাচ্ছে যে ওরা পাত্তাই দিন আমাদের এই গায়ের দোকানে, ওরা পাত্তাই দিন আমাদের এই গায়ের দোকানে। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। प्यारी समझ गई। তখন আমার আবেগে কাজ করছে, বিবেক কাজ করে নাই। বিবেকটা কাজ করলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত হচ্ছে মানুষের বিবেক। তখন যদি আমার বিবেকটাই কাজ করতো তাহলে আমি এত বড় পাপের মধ্যে জড়িয়ে যেতাম না।